हरे कृष्णा. आयचे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण कामिका एकादशी निमित्त पारायण काम सगळ्यांकही उपस्थित अशी सगळ्यांकही हार्दिक स्वागत करता. आज कामिका एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आम्ही करताची. आयचे पारायण आम्ही मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया. म्हणच्या एकादशीची विद्याकिनी माताजी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. बारी चालू पण म्हणे तुम्ही मंगलाचरण अशी तुम्ही केन्नाय तुम्ही असे कमणावा रिक्वेस्ट करता केन्नाय तुम्ही आमगे नाका पार्टिसिपेट करताचे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट गीता महात्मा म्हणच्या एकादशी गिरिजाराव माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसाय जलस्नानं दिने दिने सकृति गीताभ्युतस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तर्ये या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिस्मृता। भारतामृतं सर्वस्वं विष्णुव्यक्ताद्विनिस्तुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सं सुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवः एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मेऽपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा गिरिजाराव माताजी. चंदू पण म्हणे तुम्ही गीता महात्म्य हरेला पण म्हणे माताजी अशी केन्नाय योगा तुम्ही रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण.
आता आम्ही हरिगुरुले आशीर्वाद घेऊन आयच्या पारायण सुरू करूया. अर्जुन विषाद योग सुर्वेचे अध्यायु ಮುಂಚೆ ಸಜಿ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. प्रथम अध्यायाचे वाद्य लिस्ट शेस 1 to 4 नम्रता पै, 5 to 8 रश्मि भंडारकर, 9 to 12 प्रभा कामत, 13 to 16 सुधा कामत, 17 to 20 स्मिता प्रभु, 21 to 24 दीपिका शणै, 25 to 28 शैला किणी, 29 to 31 जानकी नायक, 32 to 35 जयंती प्रभु, 36 to 39 रश्मि पै, 40 to 43 विजया पै, 44 to 47 शांति पै. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. अतम प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवैः. तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मूलोऽभवत्. ततः श्वेते अयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवशैवा दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मत्रुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्म प्रकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ. हरे कृष्ण. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक्. सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनादयन्. अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. हरे कृष्ण.
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतानि निरीक्षेऽहं योद्धुं कामनव्यस्मि। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैशैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्ततः श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनमस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। हरे कृष्ण। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति एतदृश्य शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसते हस्तात् त्यक्तैव परिहर्यते न च शक्नो मया हस्तं भ्रमतीव च मे मनः। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नो पश्यामि हत्वा सज्जनमाहवे। हरे कृष्ण। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्याक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरा पुत्र तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य दात्र राष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः। तस्मान् हार्य वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञायमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टात् वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्युत्युन शुश्रुमा अहो बत महत् पापं
कर्तुं व्यवस्थिता वयं राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दातराष्ट्ररणे अन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्यं शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण प्रथमाध्याय प्रतिभानायक टीमाचे आमकां सांगचे दिलेले धन्यवाद हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद लक्ष्मी माताजी. केन्नाय तुमी येवन म्हणटा जी तुमकां देवस्थानांनी म्हणचें आसता जाल्यार तुमगे टायम काण येवन सकाळी येवन म्हणटा ती स्टार्टिंग चॅप्टर्स घेवन मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुमी मुखार येवन सेवा दिवपाक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. बारीच्या मुखार सगळ्यांनी मेळत आसा. धन्यवाद माताजी. आता आमी नेक्स्ट चॅप्टर सांख्य योगा वचा म्हणचे येता आसाची 1 to 6 वैभवी नायक, 7 to 12 वेदांत नायक, 13 to 18 नमिता नायक माताजी, 19 to 24 लीलापै माताजी, 25 to 30 आशालता प्रभु माताजी, 31 to 36 वेदव्यास कामत प्रभुजी, 37 to 42 अर्जुन राव, 43 to 48 आशुतोष राव, 49 to 54 श्यामला कामत माताजी, 55 to 60 गिरिजा राव माताजी, 61 to 66 विद्याकिणी माताजी, 67 to 72 निर्मला पाई माताजी. ओवर टू यू वैभवी. हरे कृष्णा. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन. क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. हरे कृष्ण.
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांसितस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयस्तोत्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तथं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हरे कृष्ण। लीलाबाई माताजी आणि नावाची दिसता आशालता प्रभू माताजी तुम्ही वैभवी तू म्हणतोय देवा 19 to 24 वेदांत म्हणता एक मिनिट 19 to 24 19 to 23 ना 24 24 य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। आशालता प्रभू माताजी हरे कृष्ण माताजी आशालता प्रभू माताजी सांगवे माताजी बाय बाय म्हणत हरे कृष्ण हरे कृष्ण बाय बाय म्हणत हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी सांगवे म्हणत बाय 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 चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते माताजी तंगे नेटवर्क सुमदा विंगडा संग्या तस्मादेवं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन्नित्यजातन् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं
नैवं शोचितुम् हरे कृष्ण तांगेले नेटवर्क गेला दिसता लीलावती पै माताजी तुमचं मिस जालें तुम्ही 26 तो कोण 30 ते म्हणत माताजी केन्ना तकनो सॉरी 26 तो कोण 30 ते म्हणत 16 तकनो नाही सॉरी 26 to 30 म्हणाच ओके 26 to 30 ओके 26 सॉरी ओके हरे कृष्णा 26 24 25 ओके अथ चैनम अथ सांगवे चैनम सांगवे नित्य माताजी माताजी सांगवे नेक्स्ट तुम्ही सांगाची हा हरे कृष्ण सॉरी सर कसं करू का तुम्ही 1-2 म्हणाच माताजी मला 1-3 अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना संक्षिप्त हरे कृष्ण हरे ओके हरे कृष्णा आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मान् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा स्वधर्मपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाया चोपपन्नं स्वर्गद्वारपमावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेतत्मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरीच्यते भयाद्रणादुपरतं मौसन्ते त्वां महारथाम् येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखन्तरन्नु किम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा आशुतोष आणि अर्जुन आणि काही पाहून येते कॉलेजात कोण हांव सांग तांगेल बदला का हतो वा हॅलो माताजी हरे कृष्ण सांगता विंगड कोणाक सांगता जला सांगे तो नाव अर्जुन आलं आणि आशुतोष अम्म म्हणतो असं हा म्हणत ना हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। श्यामला कामत माताजी नाचे दिसता म्हणतावे कोणे माताजी हा जायत म्हणत लीलावती माताजी म्हणत ओके ओके सांगचिवे म्हणत धूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्यसि। संक्षिप्य अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामां सर्वानापार्थमनोगताम् आत्मनैवात्मानतुष्ट स्थितप्रज्ञस्य दोचते दुःखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्त्वाप्यशुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कार्यो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ते अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्णा। निर्मला पै माताजी। हा म्हणू माताजी त्यांनी असं ऑनलाईन असत त्यांनी असं हरे वय कृष्ण वय वय हा वय असं म्हणा माताजी. विनीयाण्याम् ओचरतां यन्मनो नु विधीयते तदस्य हटति प्रज्ञां वायुर्नाममि वाद्भुषि तस्माद्यस्य महाभावो निगमहितानि सर्वहं इन्वियाणीर्यार्थे वश्यं प्रजा प्रतिष्ठितः यानि च सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निता पश्यतो मुने आपूर्यामाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रामाम प्रविष्टनि यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविष्टनि सर्वे स स्थानिमाप्नोति न कामिकां विहाय कामान् यः सर्वान् पुमुष्टान्ति निस्तमः निर्ममो निःशौर्यः स शानिं तधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति सीता सामान्यकामेषु ब्रह्म निर्माण गच्छति। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगे नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. ఎండకాయలకు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మస్తు మస్తు ధన్యవాదాలు. सकाळ भक्तांनो चंदुकन मिळालं असं वैभवी नायक वेदांत नायक नमिता नायक एका घरात पण मिळालं असं भारी चंदुकन मिळालं असं अशी एखादा येऊन तुम्ही मौन कामना रिक्वेस्ट करता तिला पै माताजी तू काय मस्त मस्त धन्यवाद. आशालता प्रभा माताजी भारी चंदुकन मिळालं असं माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. वेदव्यास कामत प्रभूजी हा काय मस्त मस्त धन्यवाद. ಅಪರ್ಣಾ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ ತುಮಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಚೆರಡು ನಾಜಲ ತುಮಿ ಚಂದ್ರನು ಆಜಿ ಮಳಲ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಗಿರಿಜಾರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ विद्याकिणी माताजी आणि निर्मलाबाई माताजी सगळ्यांचे मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी चंदुकन मिळालं असं अशी तुम्ही केन्ना येऊन सेवा देवता म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता तिन्ही अध्याय कर्मयोगावरच्या हरे कृष्ण. मला सुद्धा आम्ही जपा टॉप करूया आता. आजी आमगे लोटसाची आम्हाला सीता माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही स्वागत असं मार्गदर्शन करू का म्हणून रिक्वेस्ट करते. हरे कृष्ण. कामिका एकादशी वेळायची श्रीधर चरण प्रभु भागवत पुराण कोंकणे सगलोकाक खूप खूप धन्यवाद. विद्यापै माता विद्यानी विनोदावानी माताजींना रिमाइंडर बी आत्माक दिले. सो आम्ही हांग सगळे उपस्थित आशिल्लो बघत आसा की तुम्ही पुरा इतले वर्स घेवन रेग्युलर चॅन्टिंग करता आसा म्हणून. पण आम्ही ऑब्झर्व करता आसा की आमके चॅन्टिंग करताची अगेन दिस आर फ्यू थिंग्स विच आर
which I think I'm repeating, but then it is again a reminder म्हणटा पळय सगळ्या खातीर एक जरुरी आसा. परत परत केन्ना मात घालना पडे तेन्ना मात आमची यादीत म्हणटा पळय तशी. सो आमी केन्ना चॅन्ट करता उरताची तेन्ना आमी ऑब्जर्व करताची की थोड वेळ पासून आमी कॉन्सन्ट्रेशन उरता ताजे मागीर वासर इंतू वता मात ते मना आनी विंगड activities सांगतो होता सो इट गेट्स डिस्ट्रॅक्टेड अँड ऑफन इट हॅपन्स अशें नाही की आज एक दिवस ते पण हांव एक प्रॅक्टिकली कसं ऑब्जर्व केलें की केन्ना आमी असोसिएशनान बसून उरता पळय म्हळ्यार आमी 4-5 लोक जेव्हा देवळा वातावरणात केन्ना सकाळच्या वेळा केन्ना चॅन्ट करताची दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स तेन्ना आमी मायंड डिस्ट्रॅक्ट बिलकुल जायना तेन्ना मात एक विचार येना की अशें आमकां हें काम करचें आसा हें करचें आसा सकाळी मंगळा आरती जाल्या नंतर तुम्ही चॅन्टिंग करचे बसाची इतली फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन घेवन उरता आनी तेन्ना नींद बी येना अशी काही येना म्हळ्यार फुल्ली एलर्ट उरता आनी केन्ना असोसिएशनात उरता तेन्ना आम सपोज करो अशी झपकी येत म्हणटा पळय तशें आयल्यार बाजू अशी डिवोटी सांगता अशी हालयता तुका न्हीद येवच्या दिना तुमकां एक मनात एक विश्वास उरता काय यो हांव जर तांगेर ओडटाशी जाल्यार अशें केल्यार कशें दिसतलें म्हळ्यार एक फिलिंग उरता त्या निमित्तान मायंड आमकां अलर्ट दवरता आनी एट द सेम टायम कसं जाता की म्हळ्यार आमी चड कॉन्सन्ट्रेशन दिवन करूं शकताची अनेक टिप्प कितकी म्हळ्यार केन्ना आमी विच आय अगेन हर्ड इन लेक्चर्स केन्ना आमी हे जप करताची तेन्ना देवाला आमी इतलो लीला आयकता उरताची इतलो आमी भागवतमा सेशन्स काडील आसाची भगवद्गीता काडील सो एकाद वेळ आमी खंयच्या लिलाक स्मरण करून ते तेन्ना करता जप केल्यार ते बी एक मस्तच म्हणटा पळय युजफूल जाता म्हणून अशें उरता आनी अनेक खंय खंयचें कार्य करता जाल्यार मनसा कार्य आनी कसं म्हणटा कर्मणा हे तिनी उपचार उरले मात ते सक्सेसफूल जाता म्हणटाले केन्ना आमी जप करता आसाची आमी म्हणका म्हूण म्हणटा उरल्यार लक्ष जर विंगड करण्यानी उर नाशिल्लें असलें काय तेजे कंपॅरिजनाक आमी वॉशिंग मशिनात पावडर घालताची नळ चाल केला कपडे मात घालचे का विसरून गेल्यार कसं लवस जाता पळय तशी म्हळ्यार कपडे धुवचे खातीर आमी करची न्हय वॉशिंग मशीन चाल करचे कपडे घालनाशी मशीन ऑन करचे गेले पावडर घाल जाल्यार म्हळ्यार अर्थ कसो तशीच आमगे मन दिनाशी जप करचे उद्देश कसो जाल्यार आमगे प्युरिटी उरता मना स्वच्छता खातीर आमी मंत्र महामंत्र म्हणटा आनी तेन्ना मन दिनाशी उरल्यार कसो ताजे जे उपयोग म्हळ्यार चॅन्टिंगाक कसो उपयोग सो लक्ष दिवन करता म्हणल्यार अर्थ कसले मन दिवन करता म्हणल्यार आतां आमी खंयचें काम केन्ना मनान करता म्हणटा पळय मन दिवन करता म्हणल्यार अर्थ कसो सांग ते समज येता आतां आमी परबनी येता तुमी चुडी पुजन स्टार्ट जातले तेन्ना कितें मोगान मन दिवन केन्ना केल्यार ते कसो ते चुडी करची म्हणा ते एवरी एक्टिविटी कितलो लायक कोण जाता तशीच मन दिवन जर आमी मंत्र म्हळ्यार देवाक बी तितलेची आवडता आनी आतां म्हणत घरांत लोक आसाचे कोणाक आपोवपा एक आवयक आपोवपा म्हणा आई म्हणून एक चंदाईन आमकां कसलें सांगता जाल्यार आई म्हणा जेव बाबा पापा म्हणा आपोवच रीत आसना तांणी रिस्पॉन्ड करताची आई अश म्हणचे एक तरीक आसा जेव आई म्हाका एक वस्तू जेव अश म्हणचे एक तरीक आसा तशीच देवाल नांव केन्ना बी घेता आसाची म्हण का म्हूण म्हणटा पळय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण मध्ये टायम पळयलो जेव्हा जाल्ले की एक पोटा एक कंप्लीट कर का म्हूण आसा त्या दृष्टिकोनान जर केल्यार देवाक कसो दिसून येतात त्याचीच आमी मोगान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तोंडारी बी एक स्माइल दिवन दवर कोणाक दाखोवच खातीर म्हूण न्हय आमगे स्वताक आमी घरात लोकां लेगीत व्यवहार करता जाल्यार खंयच्या दृश्टीन करताची रागेश्ट जावन टुपडीन जावन अशी कोण उरता की मोगान उरताची देवाल नांव घेता आसाची तेन्ना मात देव रिस्पॉन्ड करतले तेन्ना तुमी पळयाची केन्ना ते रितीन केन्ना देवाल नांव करताची घेताची सकाळच्या वेळार जर घेतले तर अगदी उत्तम पण सगळे लोकांना अनुकूल ना चढ टिफिन आनी करची उरता आनी एक मस्त कार्य उरता पण ते फरक पडता सो हे थोडशे पॉइंट्स आसाची सगळे लोकांक गोत्तू आशिल्ल्यान वरिश्ठ लोक आसाची पण म्हाका दिसून येता की अशी म्हळ्यार हांव म्हळ्यार एटलिस्ट म्हाका एक इफेक्ट करतले म्हूण हांव सांगचें सो आय डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड एनीथिंग जस्ट इतलें सांगता केल्लें नेक्स्ट टायम खंयची स्टोरी कोण लावून करता
मस्त प्रिपरेशन जेव्हा कसं केलेलं लेक्चरान थोडे इनपुट्स आसा पळय त्याची हांव सांगचे प्रयत्न केले. सो हेन्सफोर्थ आमी एक याद दवरली भायर केन्ना चॅन्ट करता जाल्यार आमी बसची पोझिशन दिवसाक घरान खंय बसताची एक पोझिशन घेवन बसाची. पदान पदां हांव विंगड विंगड कडेन बसता म्हणा एक पोझिशनार खंयची जाग आसा पळय देवाक म्हणून एक आसन घेवन ते एका जाग्यार बसून जप करचे प्रयत्न करता. उदका बाटली जाल्यार बरोबरी घेवन बसायची. सपोज करो न्हीद जेव्हा येवची आसली जाल्यार उदका बॉटल घेवन एक घूट उदक पिवन केल्यार न्हीद येवची चान्सेस उणे उरता. ताजी मागीर देवाल नांव घेवपा जाल्यार देवाल विंगड कितले चंचन लिला आसाची पाच स्टेप्स जाता न्ही ते स्मरण करताची. चैतन्य महाप्रभू स्मरण करताची. गुरु स्मरण करताची. तुका कोणाली दीक्ष जाली तशी आसल्यार ते अवसरा स्मरण करताची. देवळा तुम्ही परिक्रमा करता लागल्या असल पुरा स्मरण करून जेव्हा वृंदावना गेलेलं आसा जे गोवर्धना गेलेलं आसा छठ गोस्वामी देवळांची हे केल्या तेसल पुरा याद दवरून जर आम्ही जर जप केल्यार आपल्याला जप बी फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशनार उरता आणि आमकां कळून बी येना की अयो इतले बेगी 16 माळ जाले आज 25 माळ करचे जाल्यार इतले बेगी जाले म्हणून आनी करचे तितले येता. आणि ते रुची जर म्हणटा पळय ते देवा नांव अगदी स्वीट दिसून येता. ते तितले आम्ही याद दवरून घेवपाक सांगचे. आनी कसले ट्रीप जर आसली जाल्यार क्षम करा म्हाका. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरिचंद्र कोण तुम्ही आमकां मार्गदर्शन केलेलं आसा. जप कशें करता म्हणून एक टिप्स दिलेलं आसा. मनान करता म्हणून तुम्ही म्हणतना आमगेले अशीच आम्ही करता दिसता म्हणून अशी मना राहील माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही मार्गदर्शन केलं चंद करून आमकां अशीच केन्नाय येवन तुम्ही आमकां मार्गदर्शन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता मी एक राउंड जप करूया. आजी आमगे लोटसाची हरे कृष्ण. जय गौरांगी माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸಕ್ರಾಂಕಿ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. आणि हर दिवस अमला सीता माताजीक जप टॉक बारी चंद कोण दिलेलं असं तांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा. जय गौरांगी माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे जे कृष्ण. आमगेले महामंत्र लीड केला दाका अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आता मी थर्ड चॅप्टर आवच्या कर्मयोग म्हणच्याक येतसची शैला प्रभू माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज थर्ड चॅप्टर कर्मयोग सांगूक पठन करू येता सती वर्षा नायक 1 to 8, शिवांश नायक 9 आणि 10, ईशान किणी श्लोक 11th and 12th, संदीप प्रभू 13th to 18th जनक, राधा नायक 19th to 26th जनक, हांव 27th to 35 जनक सांगता आणि स्मिता नायक माताजी 36 to 43 जनक सांगता. हरे कृष्णा. वर्षा नायक माताजी सांगता. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. हरे कृष्ण. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय समाचरः सहरण्य प्रजा शुष्ट्वाम् पुरोवाच प्रजापतिः अनेन विश्वद्वम् येष वोत्विष्टकामधुक्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यत. इस्तान् भोगानि वो देवः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायिभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तायति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः हरे कृष्णा हरे कृष्ण तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्मिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठसं तत्तदेवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिर्कीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यानुक्तः समाचरन् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्
तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथाधर्षो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन दमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः आदिष्टानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि हेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण. स्मिता नायक धन्यवाद. माताजी आणि कस्तुरा राधा नायक माताजी मिकलक्का आणि वर्षा कामत माताजी पुरायणाक मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची चरडुवांक शिवांशाक आणि ईशान आणि संदीप प्रभू पुरायणाके मस्त मस्त धन्यवाद. पुरायणान चंदुकोन पठन केला आणि आमका आजी कर्मयोग म्हणजे तृतीय अध्याय आमका पठन करूक अवकाश दिलेले. भागवत व पुराण कोंकणीचे सदस्यांक पूरा जणांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्णा. शैला माताजी तुमगे टीम भारी लायक आशिल्ले. भारी चंद पण सगळ्यांनी म्हणलेलं आसा अशी तुम्ही तुमगेले टीम घेऊन केन्ना येवका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. प्रार्थना चंद पण म्हणलेलं आसा. हरे कृष्णा. आता मी चारी चॅप्टरावरच्या ज्ञानयोग या मुंचायतसची हरग्रेस जय गौरांगी माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. दंडोत प्रणाम धन्यवाद. फोर्थ चॅप्टर म्हणूक आज रिसाइट करूक आमगे लुटसाची 1 to 8 शेखर करांजे प्रभुजी, 9 to 11 शोभा नायक माताजी, 12 to 14 श्रुति नायक माताजी, 15 to 18 रेखा नायक माताजी, 19 to 22 गंगा कुडवा माताजी, 23 दुकुन 26 गीता नायक माताजी, 27 दुकुन 30 अनुपमा नायक माताजी, 31 to 35 अन्नपूर्णा पै माताजी, 36 to 38 हीरा कामत माताजी, 39 to 42 हाँ म्हणता. हरे कृष्णा. प्रभुजी ओवर टू यू. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा सगळ्यांकय. चौथ चॅप्टर अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्.
एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। जन्म शोभन कर्म च हा जन्म सगळ्या कर्म च मे दिव्यम् हरे कृष्णा जन्म हरे कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्या नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयो क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्वतः कर्मणा सिद्धिं यजन् श्रुती नायक माताजी ना आता का सांगता ओके ओके संगे संगे इति ऑफिस आगेले ओके ओके काङ्क्वतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमाव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते रेखा नायक माताजी हांवें सांगता तिगेले साय ओपन जाता ना के ओके संगे संगे जायत एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यर्थमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मान् मनुष्येषु प्रयुक्तः कृत्स्य कर्म कृत् हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन् तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा फलासङ्गन् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा यतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः हरे कृष्ण ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति हरे कृष्णा सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संचितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् हरे कृष्ण तद् नेक्स्ट लैन् मण नायं नायं लोको लोकस्तयज्ञस्य कुतो न कुरु सत्तम हरे कृष्ण एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तद्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मान्यतो मयि हरे कृष्ण अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव प्रजीनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिध्योऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रः मिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विदन्ति हरे कृष्ण हरे विन्दन्ति कृष्ण श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं रत्सं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा पूरे जनाक आज रिसाइट केलेले सगळ्यांनी ब्युटिफुल एक चूक न म्हणला तुमक सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद हिरा कामत माताजी अन्नपूर्णा पै माताजी अनुपमा नायक माताजी गीता नायक माताजी गंगा कुडवा माताजी आणि शोभा नायक माताजीನ आणि दोग जणांनी ಏನಿದ್ದಲ್ಲರಿ ಚಂದ ಕೊರ್ಮಳ್ಳೆಲ್ಲ ಸ आणि शेखर करांजे प्रभुजी तन्नी तशीची मागे वेळ तांगेलेक ड्युटी निमून तांकां 4 श्लोक एक्स्ट्रा दिले हांवें तांणी चंद करून म्हणलेलें आसा मस्त मस्त धन्यवाद पुरो जनाकय आणि भागवत पुराण कोंकणीन आमकां हे एकादश दिसू भगवद्गीते श्लोक रिसाइट करूक पारायण करूक आमकां एक अवकाश दिल्ल्याक भारती पै माताजी
ಮಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಡ್ ವಿನೋದವಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಕವ ತೆಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. तुमकांय मस्त मस्त धन्यवाद. तुम पुरा इथे टीम घेऊन येताची आमकां इतके सुलभ जाता. मस्त पुरा भारी चंद कोण सकाळी म्हणतात माताजी हरे कृष्णा अशी तुम्ही केन्ना येवन तुम्ही सेवा दिवपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता आम्ही पंचाध्यायाच्या पंचाध्याय आणि संचाध्याय कर्मसन्यास योग आणि आत्मसंयम योग ह्या म्हणच्या ऐतसाची हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा मायनक माताजी. हरे कृष्णा प्रणाम. सो आईचे कामिक एकादशी सर्वांक स्वागत असं. आता मी पंचाध्याय कर्मसन्यास योग आणि संचाध्याय सांगता असती ध्यान योगा. सो पंचाध्यायाचे 1 to 6 शोभाकिनी सांगता माताजी आणि मधुप्रिया शनै माताजी 7 and 8. सौम्य शनै भक्ती सौम्य शनै 9, 10, 11. गायत्री कामत माताजी 12 to 17. पूनम किनी माताजी 18 to 23. कल्पना राव माताजी 24 to 29. तशी चॅप्टर 6 ध्यान योगा. मधुमती शनै माताजी 1 to 7. पूर्णिमा शनै माताजी 8 to 14. प्रिया किनी माताजी 15 to 20. भक्ती लक्षण्य 21, 22. रश्मी नायक माताजी 23 to 28. अरुणा प्रभु माताजी 29 to 34. सुजाता प्रभु माताजी 35 to 41. आणि तशी लास्टचे 42 to 47 हो सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करे शोभा किनी माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यस्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगो युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्णा. कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यान् शृण्वान् स्पृशान् जिघ्रान् नश्नान् गच्छान् स्वपन् श्वसन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसि. कायेन मनसा बोधये केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं तत्त्वात्मशुद्धये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयम्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते.
नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यमज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्ततात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहर्यश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संशस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः शक्नोति हैव यं सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतते चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीनम् अध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशन्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहं सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न बुद्धेन गुरुणापि विचार्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तं विद्यात्तुकसंयोग वियोगं योगसंस्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मनेव वशं नयेत् प्रशान्त मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचमुखप्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्युएकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखवायादि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो मम योगस्त्वतः प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतास्वाहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरैव सुदुष्करम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेत्ता न व्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा चिटी बरती चंदकोन सांगितलं असं शोभाकिनी माताजी तुम्ही युजली बारी चंदकोन सांगता ती आजीवर तशी चंदकोन सांगला मधुप्रिया आणि सौम्यांवरे लास्ट मिनिट जॉईन झाले सौम्य झाले चंदकोन सांगला देवा आणि गायत्री कामत माताजी पूनम किनी आणि कल्पनाराव माताजी केदना चंदकोन सांगता ती आजीवर तिथले चंदकोन सांगितलं असं धन्यवाद तुम सर्वांक तशींची संचय अध्यक्ष संगीले मधुमती माताजी पौर्णिमा शणै आणि प्रिया तिन्ही जण ऍज युजल संगीत म्हणके बारी चंदकोन सांगितलं असं लक्षणा चंदकोन ऍक्शन कोण चंदकोन सांगला देवा तुवा आणि रश्मी नायक एक वरी चुकून अशी सांगला देवा आजी तुवा खुशी झालाय अरुणा प्रभू माताजी वरे नवी नवी जॉईन झाली ती फूड सांगता शिनी मध्य अमेरिका बत्ती काळाशील निमित्त आता जॉईन झाली ती इंडिया अशील निमित्त बत्ती धन्यवाद माताजी तशी सुजाता प्रभू माताजी तुमक थँक्स हरे कृष्णा तशी भगवत बीपी के टीमाक भगवत पुराण टीमाक धन्यवाद हरे कृष्णा थँक्स हमको सेवा दिले हरे कृष्ण।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂತಂಗೆ ಟೀಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವल सगळ्यांनी भारी चंद कोंदमळ्ळे. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही टीम गेल्यावर कमवून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण माताजी. आता आम्ही 7 चॅप्टर पशपुड्या थोडे अनाउन्समेंट करता. भागवत प्रवाह सीरीज चलता ಗೊತ್ತು ಸರ್. 23 जुलै बुधवार 8:30 ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ सौंड द वेदास. स्पीकर हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी. शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत चलतं असं 7:30 घंटा सगळ्यांनी जॉईन कर का. तशीच आयतार सकाळचे सेशन असता 5:30. कोणाकय हरे कृष्ण महामंत्र लीड करू असल्यारी जेव्हा 10 ऑफेन्सेस वाजूचे असल्यारी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांकां तुम्ही नाव दिवेत. तशीच प्रति सेशन पुढे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे असता. खंयचे रागार म्हण येता कोणाक म्हणची इच्छा आसा त्यांनी हरग्रेस गौरांगी माताजी हांकां तांगे नाव दिवेत. नेक्स्ट एकादशी 5 ऑगस्ट येता मंगळारा. फक्त कोणाक रिसिटेशन करचे असल्यार तुम्ही 1 to 6 भारती प्रेम माताजी अध्याय. तशीच 7 to 12 म्हाका देवेत. तशीच 13 to 18 हरग्रेस विनोदावाणी माताजी हांकां देवेत. भगवद्गीता कोणाकय शिकचे असल्यारी तांणी कोणाक हेल्प जावपाक जाल्यारी तांणी हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी जेव्हा हरग्रेस विनोदावाणी माताजी हांकां कॉन्टॅक्ट करीत. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 31 जुलैक गुरुवार. थीम आसा हरे कृष्ण महामंत्राचे स्पेशल. कोणाक पार्टिसिपेट करता तांणी हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी जेव्हा श्रीमती राजेश्वरी माताजी जेव्हा श्रीमती रश्मीवट माताजी हांकां नाव दिवेत. आता श्रावण सुरू जाता. सगळ्यांक गोतोसा आमचे स्टडी सेशन्स असता 25 जुलै ते 22 ऑगस्ट ते शुक्राराचे आनी आयताराचे असता. अंत कोणाक होस्ट करता जाल्यार चुडी पूजा तुम्ही श्रीमती भारती प्रेम माताजी हांकां नाव दिवेत. तशीच आता नवे सेशन एक्सायटिंग सेशन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट जाता. आमचे स्पीकर हरग्रेस विप्र सुदामा प्रभुजी. हाजे डिटेल्स मागीर ग्रुप येतले. सगळ्यांनी सेशन जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. डिटेल्स मागीर ग्रुप येता. आता मी 7th चॅप्टर वच्चा. ओवर टू यू हरग्रेस विनोदावाणी माताजी. हरे कृष्ण मायवत. हरे कृष्ण. सो पुराय जाणां 1 to 6 चॅप्टर भारी चंद कोण पठण केलें आनी आमकां श्रवण करच्याक तुमी आमकां भाग्य दिलें. सो अशींच येवन पार्टिसिपेट करता म्हणून घेता. आता आमी 7th चॅप्टर वच्चा ज्ञान विज्ञान योग हे सांगू येता असची. 1 to 6 सुषमा शनी माताजी. 7 to 12 मंगला पै माताजी. 13 to 18 धन्य आचार्य. 19 to 24 अचला आचार्य. 25 to 30 प्रमिला भट माताजी. हरे कृष्ण. सुषमा शनी माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 7मोऽध्यायः. श्री भगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि च तच्छृणु. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये. यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमित्तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाभावो ययेदन्धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च
तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानां प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मविद् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च वे विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरि बोल. 7th chapter भारी चंद्रकोर पुराजन आणि भारी चंद्रकोर मजिले. सुषमा शणे माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. लास्ट मिनिट तुमका इन्फॉर्म केलेलं, सो मस्त धन्यवाद. माय एकांतम कॉन्टॅक्ट केलं. थँक्यू सो मच सुषमा शणे माताजी. तुम्ही USA दाखवून फटाफट जॉईन झाली तुमका आय थिंक एकदम सकाळी. सो थँक्यू सो मच सुषमा माताजी. तर तशेंच मंगलापी माताजी धन्य अचला डॉक्टर भारी चंद्रकोन केला एज युजल प्रतिपटी चंद्रकोन येताची प्रति एकादशी येताची पठण करताची अशी येऊ का म्हणावणी म्हणून येतात दोग जण लागी आर्य मिस्टर तस नेक्स्ट कोण आर्य काही जॉईन करयता तशी प्रमिला भारी चंद्र सांगला तशींची पुराजनन अशींची प्रति एकादशी तांचे सेवया नायर कोरका अशी कोरका म्हणून आमकां श्रवण करच्या तुम्ही भाग्य देव कामणावणी म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मनस्फूर तुम पुराजन धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. आता मी 8 चॅप्टरच्या अक्षर ब्रह्म योगा हे सांगू येतसची 1 to 6 स्फूर्तिपै माताजी, 7 to 12 कलावती अवधानी माताजी, 13 to 18 आरती प्रभु माताजी, 19 to 23 भव्यापै माताजी, 24 to 28 विजया भट माताजी. हरे कृष्णा. स्फूर्तिपै. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं पोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्मसन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम्. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदिरुध्यच्छद मुद्मादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मानुमनस्मरम् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. मामुप्येत्य पुनर्जन्म
दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुप्येत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तस्य सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे प्रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगत्शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृतिपार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा ಕೃಷ್ಣ ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಂದಿಸ್ತಾ ನೆಟ್. हरे कृष्णा विजय भट्ट माता जी। ओके। वेदेषु सर्वेषु ये वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगीं परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। हरे कृष्ण। इंटरनेट गेले. No problem, no problem. Actually, pause the man. It's not the so problem at all. Na. Today month miss jane. Okay, no comment. हाँ Thank you so much, Jayabhat Mataji. So, आटा अध्याय वज्रललन स्फूर्तिपै माताजी, कलावती अवधानी माताजी, आरती प्रभु माताजी, भव्यापै माताजी, विजयापट माताजी
मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची चुक्कन अशीची तुम्ही येऊ का म्हणून हांव तुमगेला निमगून घेता. प्रति एकादशी तुमगेला हे आसा कंटिन्यू करता. आमकां श्रवण करचे तुम्ही भाग्य देऊ का. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमगे निमित्त आमगेली हे पारायण भगवद्गीता भारी चंदाय तसं तुम्ही पुराजन येताची पठण करताची. सो आमगेले कार्यक्रम भारी चंदाय चलता आणि मुखारी तुम्ही येऊन या कार्यक्रम चंदायचे लसून देऊ का म्हणून निमगून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमको पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. सो आता मी 9वा चॅप्टर वयच्यान हे सांगू येता आसाची राजविद्या राजगुह्य योगा हे सांगू येता आसाची 1 to 6 सुमिता भट माताजी, 7 to 12 शरदी शानबाग, 13 to 18 शिशिर शानबाग, 19 to 24 प्रतिशाकिनी, 25 to 29 प्रतीक्षा प्रभु, 30 to 34 देवकी कामत माताजी. हरे कृष्णा. सुमिता भट माताजी. ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्यमान्यवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं. परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः. राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यामां स्वमपाः भूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्ञां यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि सिः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल।
9th chapter ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಪುರಾಜನ ಬಂದಿನ ಚಿರುಡು ಅಂತ ಪುರಾಜನ ಶರದಿ ಶಿಶಿರ ಪ್ರತ್ಯುಷ ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನ शरद आज बग्गी अंजला ना मैंने जल्दी क्लास चैप्टर में आज चंद को एकदम एनर्जेटिकली जोर जाऊन वाचन सांगला नव शरदी खुशी जलम्मा ओके नेक्स्ट एकादशी तुका वापस सेंड आका हा तुका नीद येत असता ओके भारी चंद कोण सांगला मस्त मस्त धन्यवाद शिशिरानी शरदी यो काशी यो कदमा प्रति एकादशी का ओके मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रतीक्षा भारी चंद कोण प्रत्युषा प्रति एकादशी येतमा तुम्ही भारी चंद कोण सांगला अशी प्रति एकादशी का म्हणे मग येता तशी सुमिता भटमाताजी हॅपी सुपर्णा भटमाताजी चुकलींची सो मस्त मस्त धन्यवाद सुमिता भटमाताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी येऊन तुमगे सेवा तुम्ही का म्हणावून मग येता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुम्ही मस्त धन्यवाद देता तशी आरती प्रभू आरती माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगला तुमका मस्त धन्यवाद देवकी माताजी भारी चंद कोण सांगला तुम्ही जॉब आवताची जलरी येऊन तुमगे साव दिवच्याक तुम्ही तत्पर जावन असताची अशी प्रत्येक एकादशी का तुम्ही पुराजन अशी तुमगे साव कंटिन्यू करका म्हणजे मग येता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे पुराजनाक नवा चॅप्टर वाजिनाक हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद करता हरे कृष्ण आता मी नेक्स्ट धंत चॅप्टर वचा विभूती योग ह्या चॅप्टर घेऊन येते सजी ममता श्री माताजी हरे कृष्णा माताजी ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ विभूती योग घेऊन येत असची व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी श्लोक 1 to 6 मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी श्लोक 7 to 10 दिव्या प्रभू माताजी श्लोक 11 and 12 वसंत प्रभू आणि विष्णू प्रभू श्लोक 13 to 17 देवकी माताजी राधिका माताजी आणि भक्त कौशिक अँड भक्त क्षितिज श्लोक 18 to 25 भक्ती आणि अनुराधा आणि श्वेता माताजी श्लोक 26 to 29 सूर्यकला माताजी श्लोक 30 and 31 रूपा माताजी श्लोक 32 and 33 नलिनम्मा माताजी भक्त सोहम मंगेश प्रभू आणि वनिता माताजी श्लोक 34 to 42 अना स्टार्ट कर आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति ओम श्री परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। हरे कृष्ण बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषा लोक इमा प्रजः। हरे कृष्णा। एतां विभूति योगं
च मम यो वेति तत्त्वतः तो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तं च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापूर्पयान्ति ते। हरे कृष्णा। दिव्या। हरे कृष्ण तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अहोस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षे नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास शैवं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् भक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भो लोकान्निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृणत्तो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मन् विभूतयम् प्रादान्मतं कुरु श्रेष्ठ नास्ततो विस्तरस्य मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतायस्मितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवनामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वितेशो यक्षरक्षसां वसुनाम पावकश्चास्मि मीरोषिकरिणामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पुरा दशां च मुख्यं मां सिद्धिपार्थ बृहस्पतिं सेनानिमहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगोरहं गिरिमामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपन्योऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानम् अहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजन्नाश्चास्मि कन्धर्प
सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रह्लादस्य चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोः वैनतेयस्य पक्षिणां पवनं पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणामकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जानवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिक्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोः ऋतूनां कुसुमाकरः द्योतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। हरे कृष्ण। वासुदेवं शरी पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां व्यासं व्यासः कविनां कुशं कविः दण्डोदयं तामस्मि नीतिर्स्मिं चिकित्सतं मौनं चास्मिं गुहेन्यां ज्ञानं ज्ञानं वतामहं। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तु देश प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यच्चद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्त्वदेवावगच्छन्तं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टव्याहमिदं कृत्स्नं बीजांशेन सितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। दशमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। भारी चंद करून सांगले सगळ्यांनी. व्यंकटेश प्रभू, शेख माताजी, मारुती प्रभू, प्रीती माताजी, दिव्या माताजी, विष्णु प्रभु, देवकी माताजी, राधिका माताजी, भक्त कौशिक, भक्त प्रीति, अनुराधा माता, अनुराध भक्ति अनुराधा माताजी, सूर्यकला माताजी, रूपा माताजी, नलिनम्मा, सोहम, भक्त भक्त यश प्रभु, वनिता माताजी सगळ्यांनी लाईक करून परफेक्ट रिसाईट केला आजी विभूती योग 10th चॅप्टर
तो सगळ्यांक अनंत अनंत धन्यवाद. नेक्स्ट एकादशी बी तुम्ही सगळ्यांनी आता येईल सगळ्यांनी येऊन आमचं पार्टिसिपेट करता म्हणून हा तुमगेला मागून घेता. आणि विनोदवाणी देवी दासी माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद आमको 10th चॅप्टर देऊन विभूती योग लाईक चॅप्टर आमचं योग करून दिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि भगवत पुराण कोंकणी टीम सगळ्यांतर्फे ना धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. प्रतिपटी सांगता तुम्ही कोऑर्डिनेटर्स पुरा भारी चंद कोण येताची. सो तुमगे निमित्त आमगे प्रोग्राम भारी चंद जाता. तुम्ही सांगला म्हणजे नो डाऊट आज तुमगे टीमान भारी चंद कोण वजिला दांची चॅप्टर मस्त मस्त धन्यवाद. अशेंचे तो लायकोन ट्रेन लायकोन प्रॅक्टिस कोण इलीची कळता तने वजिताना मुचारी एक चॅप्टर चंदकोन येवका चंदकोन वजन येवका तांनी उच्चारण तांगेला इंप्रूव्ह जाता असता. प्रति एकादशी आयल्यार अशेंची तुम्ही गाईड केल्यार तांणी तांणी करेक्ट जाता. तुम्ही कोऑर्डिनेटर्स तुमगेले चिके रेस्पॉन्सिबिलिटी असता. सो आमकां पुरो आयकताना खुशी जाता. कसली मिस्टेक्स नाचे कंटिन्यूस वाजिता वताची. सो आम्ही ताजे टू आम्ही सांगता असताची. सो मस्त मस्त धन्यवाद शणे माताची. तुमगेले टिमाक तुम्ही भारी चंद कोण तुम्ही कोऑर्डिनेट केला ऐकून तांणी सांगला. अशींची प्रति एकादशी तुम्ही तुमगेल सेव कंटिन्यू करायची. तुमगे पुरा ग्रुपाच्या दाखोवन हाडाची. अशी तांगेलकरांच्या पारायण करायची आमकां श्रवण करच्या या दियाची आमकां मौका दियाची म्हणून गीत असता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. सो आता मी विश्वरूप दर्शन. हरे कृष्णा. रामकृष्ण प्रभू. हा माताजी. नेक्स्ट चॅप्टर 11th चॅप्टर सांग घेऊन येत असची रामकृष्ण प्रभूनी हांगेल टीमा राजन उत्साह असची. प्रभुजी तुमगे टीम सांगच्या का. सो ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज सगळ्यांक कामिका एकादशीचे शुभाशय. तशीची आयच्या आमगेले 11 चॅप्टर वाचचे येते असची. उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, श्रीनीती माताजी, भक्तीन चिरस्वी 1 ते 8, तशी सुरेखा माताजी 9 आणि 10, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभुजी 11 आणि 14, 11 ते 14, माया माताजी, पांडुरंग माता प्रभुजी 15 ते 18. 2 आहे सर. एक मिनिट नल्लम्मा. एक मिनिट सांगून घेता. तुगेले तशीची भक्त तेजस, भक्त श्रेयस, राधिका माताजी 19 ते 24, तशी भक्त शुभम, भक्तीन साक्षी, तशी शशिकला माताजी 25 ते 28, तशी भक्तीन ईशा, राजा प्रभुजी, राधिका माताजी 29 to 34, भक्त आयुष, लोकेश प्रभुजी, वृद्धी माताजी 35 to 39, तशीची नलिनम्मा माताजी 40 and 41, वीणा कामत माताजी 42 and 43, तशी ममता माताजी, भक्तीन शिवानी, भक्तीन षष्ठी 44 to 47, तशी चंद्रिका, चरण, हाव आणि रचना वी आर आमगेले 48 to 55. ओवर टू यू मंगलका. हरे कृष्णा. देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो ममः. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्परशो मया. रतः कमलपत्राक्ष महात्ममपि चाप्य. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एवमेव तथात्मम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. मन्यसे यदि तच्चेक्कं मया दृष्टोमिति प्रभो. योगेश्वर यतो मे त्वं दर्शनाय अव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णप्रतीनि च पश्यादित्वान् सुनरुद्रा अश्विनो मरुतस्तथा भौन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इहैकस्तजगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवं वक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यातयुधम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिव्यमाल्याभरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देव अनन्तविश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि वा तद्दर्शी सा स्यात् वासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैकस्तं जगत्कृस्थं प्रविभक्तमनेकथा अप्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मया विष्णु हृष्टारोमो धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ललितम्मा, ललितम्मा। उवाच पश्यामि देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ महिश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्त्वा नलार्कद्युतिप्रमेयम्। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निदानम् तम्यव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मे तो मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनन्तभाषति सूर्यनेत्रं पश्यामि स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं दाव्याप्यतिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयेति सर्वा द्रष्टाभूतवेदं लोकात्रया प्रीतं महात्मम् अमेत्वा सुरसङ्गाविशन्ति केचिद्विताकाङ्क्षया स्वस्तीत्युक्ता महर्षिभ्यसङ्गा
कुर्वन्ति स्वास्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्रादित्य वसवो ये च ताद्या विश्वेश्विनौ मरुतस्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्ग वीक्षन्ते त्वामिस्मिताशैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्रकरालं द्रष्टालोकप्रवतीतस्तताहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्या हि त्वां प्रविचात्तान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मर्तना मारुति प्रभु। द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि द्रष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने च न लभे च शर्मा प्रसीद देवे जगन्निवास अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तासौ सहात्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्राणि ते त्वरमाण विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानिकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्द्रष्टनिचूर्णितैरुत्रमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽब्धवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तथामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण प्रविचलिन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासत्सवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्याहिमेको भवानुग्ररूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः वृत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वां जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयो एवाह कृष्णं सद्गतं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रयश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंज्ञा कस्माञ्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्वरं यत् हरे कृष्णा हरे कृष्णा त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽन्यैर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते हरे कृष्णा हरे कृष्णा नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोऽस्मि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि हरे कृष्ण यच्चावहासार्थमनस्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरषट् त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तव्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावा हरे कृष्ण हरे कृष्णा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मेढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियायारसिदेव सोढुम् अद्रष्टपूर्वं रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव अनैव रूपं चतुर्रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिन्द्रमेदम्
व्यभीत विप्रीतमनः पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाहं वैदेन तपसा न दानेन न चैर्जया शक्य एवं विदुर्दृष्टुं दृष्टवानसि मां यत भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृं मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे फर्स्ट कृष्णा। आज सगळ्यांना चंद्रितीन आजी सगळे श्लोक रिसायटिंग केलेले असा. आईचे स्पेशल धन्यवाद वीणा कामत माताजी तांकां लास्ट मोमेंट सांगले जलरितान आयले तशी नलिनम्मा माताजी तांकां दोगलाक आमगेले धन्यवाद मस्त. तशें आदी बाकी लोकांनी चांट केले म्हण की रिसायट केल्ले उमेश प्रभुजी उषा माताजी श्रीनिती माताजी भक्तीन चिरस्वी सुरेखा माताजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी तशी तेजस भक्त श्रेयस राधिका माताजी तशी भक्तीन ईशा राजा प्रभुजी राधिका माताजी भक्त आयुष प्रभु लोकेश प्रभुजी वृद्धी माताजी तशी ममता माताजी शिवा चंद्रिका तशी हांव तशी भक्तीन रचना सर्वांनी आजी चंद्रितीन सांगला म्हण लेखता तशी सर्वांक देव बरे करो. तशी आमके चान्स दिले भागवत पुराण मात कोंकणी टिमा लिडर्सांक आमगेले मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून सांगिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी तुम्ही इलेक्शन आहे तुम्ही अति भारी संदकोन सांगला मस्त मस्त धन्यवाद. नाही कोण ट्रेन करत असत तुम्ही अशी ट्रेन करायची 11th ह्याची केमडा हॉड असत उच्चारण ताची एक राग बट प्रेज तुमगे दुवेक कोण खंयचे रागर सांगोची तुमगे दू मात तिगेल रागारे टिकत ती बिलकुल एकड तेकड चेंज जायना. सो थँक्यू मा. सो मस्त धन्यवाद. हैदराबाद तक वीणा जॉइन झाली खुशी झाला मस्त टाइम नंतर पळयतस तिका. एक्चुअली दुसऱ्यान तू हेंगे आशिल्ली कडे तिका सांगले आमगेले ते अराउंड इंडिया टाइम 8 घंटे सुमार जाता म्हणटा ती ओके म्हणे म्हणटा तिका 2
फुडें तशें तेंचे तिगेल पूत हांगा आसता माताजी तशें का ती करता हाँ हाँ वही वही तिगेल वही पूत मस्त करतात. हरे कृष्ण. वही वही माता वही प्रभु वही वही हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी अशी तुम्ही तुमगेल साव कराची हांव प्रतिपटी तेंचे म्हणजे तुम्ही कॉर्डिनेटर्स तुम्ही पुराजन आपून हाडटाची अशींच आमगेले भगवत पुराणा कोंकणीत आनी कसं एक केला की पारायण भगवद्गीता प्रति महीना 2 पटी येवची एकादशी तुम्ही चंदा तुम्ही पूरा कॉर्डिनेटर्स चंदाया तो वर्तस तशीच आनी मुखारी तुम्ही पुराजन कॉर्डिनेटर्स येवन आनी इतले जनांक चड जण हाडू हे भगवत पुराणात आनी कसं लेखला हे कार्यक्रम आनी मस्त चंदाय रीतीचे वाचून देवका म्हणून पुराजन आनी म्हणून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा टिमाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आता मी 12 अध्याय वचा भक्ति योग. हरे कृष्ण. माया अरविंद मल्या माताजी तुमगे टीमयत आसा. हरे कृष्ण. ओवर टू यू. हरे कृष्णा 12 अध्याय भक्ति योग पठन करू कहते असते 1 to 5 सदानंद महाल्य प्रभुजी 6 to 10 हांव सांगते आसा 11 to 15 गुरुराज राव प्रभुजी 16 to 20 सुमित्रा महाल्य माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 12 भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. हरिः ओम्. हरे कृष्णा. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव आत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यस्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशकोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त गच्छान्ति निरन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगे यतात्मा दृढनिश्चय मय्यार्पितः मनोर्बुद्धिः मद्यक्ष समे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः
हर्षापमहर्षभयोद्वेगै मृतो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। अनपेक्षः निर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तस्मे समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. आज डिसाइड सगळ्यांनी भारी लाईक कोण डिसाइड केलेलं असा सुमित्रा माताजी, गुरुराजराव प्रभूजी आणि सदानंद प्रभूजी भारी लाईक कोण डिसाइड केला. धन्यवाद अवकाश दिलेलेक भगवान भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मेगेला अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माय माताजी. मस्त धन्यवाद तुमका. प्रति एकादशी येताची तुम्ही टीम घेऊन अशी मुखारी येयाची प्रति एकादशी येवका तुमगे टीमा घेऊन येता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुराजन टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता 13 अध्याय वच पुढे थोडे अनाउन्समेंट करता. ऑलरेडी माया माताजीन केला. सो रेग्युलर आमगे सेशन कसं नसकी ते पुरा तानी सांगला सोमार बुधवार शुक्रार या पुरा. सो आता नवी कसं येत आमगे त्याच पैकी हांव सांगता आसा. सो नेक्स्ट येवची चुडी पुजा सेशन 25 जुलै टू 22 ऑगस्ट तनक फ्रायडे आनी संडे का 10 गंटे स्टार्ट जाता IST का. पोस्टा तुमको कॉन्टेक्ट करता जाल्यार ती भारती पै माताजी तुम्ही प्लीज कॉन्टेक्ट कराची. मस्त जनांनी येवका म्हणून फोन घेता चुडी पूज करशाक. सो नेक्स्ट सेशन आता आमगेला भगवत प्रवाह एंड जाता आसा. सो नेक्स्ट आमगेला सेशन स्टार्ट जाता. न्यू एक्साइटिंग सेशन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी म्हणून स्पीकर आसाची हिज ग्रेस विप्र सुदामा प्रभुजी हांनी मोर डिटेल्स अनाउन्स्ड नेक्स्ट येवता आनीक चड तुमकां जेवकाची आमी आमकां अनाउन्स करताची चड डिटेल आकोस्कर. सो ह्या प्रति सेशनाक मिस करनाशी तुम्ही जॉइन येवका म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद. सक्कड जनान बारी चंद को डिसाइड केला. अपार सक्कड जनाक एक वेळा व्रतपूर्वक स्वागत करता. आता 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगू कामगेले उठासाची 1 to 6 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 7 to 12 वनिता पै माताजी, 13 to 18 विशाखा प्रभु माताजी, 19 to 24 श्लोक शिल्पा हेगड़े माताजी, 25 to 29 स्वाति शणै माताजी, 30 to 34 श्लोक सुप्रिया भट माताजी. हरे कृष्णा. शिल्पा शणै माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेट्टि तं प्राहुः
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धिः सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदामृतम् अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् विश्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरान्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृतर्च तत् ज्ञेयं ग्रशीष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उपावपि विकरांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते न स भूयोऽपि जायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्व एवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यत्यं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्मा सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं लोकाशयति भारत क्षेत्रे क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಳ ನಾನು ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. शिल्पा शणै माताजी वर्किंग आसाची जाल्यार प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करताची मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी सेवा दिवका म्हणून म्हणून घेता. वनिता पै माताजी नवे शिकून सांगताची प्रति एकादशी खंयचे श्लोक दिल्यार रेडी आसाची मस्त धन्यवाद माताजी. तशी विशाखा प्रभू माताजी खंयचे श्लोक दिवची एनी टाइम तांणी सांगू रेडी आसाची मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार सेवा दिवका. शिल्पा हेगडे माताजी आमगे रेग्युलर रिसाइटर तुम्ही पुरे जन भारी चंद कोण रिसाइट केला मस्त धन्यवाद माताजी. स्वाती शणै माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. चंदकोन रिसाइट केला प्रति एकादशी योगा. तशीची सुप्रिया भट माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त सांचरड असतो तुमका जाल्यार प्रति एकादशी येताची मस्त खुशी दिसता. अशी मुखार सेवा दिवका म्हणून म्हणून घेता. अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगू काम गेलो आसाची रश्मी भट माताजी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चैप्टर 14 कोऑर्डिनेट करो येता सर रचना पै. हरे कृष्ण रचना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आजी तुमगेन मुकारी गुणत्रय विभाग योग चतुर्दशोध्याय सांगू येता सची भक्तिन वैष्णवी पै 1 to 3, भक्त अमूर्त प्रभु 4 to 5, भक्तिन भूमिका कामत 6 to 7, भक्त श्रेयस कामत 8 to 9, भक्तिन वैष्णवी पै 10 to 11, भक्त दैविक क्षणे 12 to 13, भक्तिन आर्या 14 to 15, भक्तिन आद्या 16 to 17, भक्तिन रचना पै तहाम 18 to 19, भक्तिन मानवी प्रभु 20 to 22, भक्तिन प्रणम्या 23 to 25,
भक्तीन प्रेरणा 26 to 27. वैष्णवी तू स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रयविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयस. हरे कृष्ण. श्रेयसस्वते. रचना नेक्स्ट कोण? वैष्णवी. सांग. श्रेयसला सांगून सोडी. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्माणि भारत. ज्ञानमावृत्य तुत्तमः प्रमादे सञ्जयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्णा. लोभ प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा सत्त्वास्त संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ समतो भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुणानेतानतीत्यात्रिन् देहि देहासमुद्भवान् जन्म मृत्युर्जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमाश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैत्मा स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणवर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वश्च समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्या तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां च यो व्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समेत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठापम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। आज आमका गुणत्रय विभाग योग चतुर्दशोध्याय पारायण करूक अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी तशीची रश्मी भट माताजी हांका मस्त मस्त धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद रचना. बारी चंद कोण लीड केलेलंस आणि पुरा चरडवानी बारी चंद स्पष्ट जावनो सांगिल्लस. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी पुरा जनांनी येऊन सेव करका म्हणून हांव निमगून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद चरडवांक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी तांका. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आम्ही धन्यवाद सांगताच माताजी तुमका बारी छंद पण चरडवांक एनकरेज करता असं तुम्ही मस्त लायक पण ट्रेन कोण आपण आला मस्त लायक कोण रिसाइड केला चरडवांक सगळ्या जणांना अनंत धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येऊन सेव दिवका म्हणून हांव भागवत पुराणा कोंकणी टीमा तर्फे निमून घेता गेला. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग सांगू कामगेल उठासाची 1 to 5 श्लोक पन्नात पै 6 to 10 भक्त घनश्याम 11 to 15 श्लोक रजनी पै माताजी 16 to 20 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गट्टी सांग. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय
अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद गुण संप्रतिष्ठा संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन अश्वत्थमेनं निर्माण right हरे कृष्ण हरे कृष्ण उठा उठा गणेश हरे कृष्ण न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति आयुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि बुद्धानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः हरे कृष्ण हरे कृष्ण यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोऽहं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आत्मोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम्
इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी. तुम्ही एकवाडे तुमगेल घरांत सगळे जण पार्टिसिपेट करी मस्त खुशी दिसता. ते सांचेरडू पन्नाक पै मस्त 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 खुशी दिसता माताजी. मस्त एनकरेज करता तुमगेल घरची चेडू तुम्ही तशीची फक्त घनश्याम ते चेडू इतली चंद कोण स्पष्ट जावन सांगता मस्त खुशी दिसल्या. अशी हीची रजनी पै माताजी तुम्ही सगळे जण भारी चंद कोण सांगला. प्रति एकादशी येऊन तुम्ही अशी सेवा दिवका माताजी. अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे. आता 16 अध्यायु दैवासुर संपद विभाग योग संघ कामगिलुट सची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही 16 चॅप्टर सांगता सची कीनी माम 1 to 4 सांगता. कीनी माई 5 to 8, अंजलि कामत 9 to 12, पुष्पा पै माताजी 13 to 16, रामनाथ राव 17 to 20 म्हणता असं, शुभ माई 21 to 24 म्हणता असं. ओ टू कीनी माम संगीत कीनी माम. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ षष्ठोदशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः. श्रीभगवानुवाच अभयं तत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् क्षीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहणातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽपि मानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं जाविजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय पुरीमतु मासु सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च. दैवो विस्तरसप्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ज्ञाना विदुरासुरा. न शौचं वापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यं प्रतिष्ठिते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत्तपरिणुतम्. हरे कृष्ण. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मोऽनल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणाः क्षयाय जगतो हितः. काममाश्रित्य दुष्टूरं दम्भामानमदान्विता मोहद्ग्रहित्य सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रितः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चितः. आशापशतबद्धा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्ये नार्थसञ्चयान्.
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतै विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. अमली टीम कीनी मामू माई अंजलि पुष्प पै माताजी रामदास रामनाथ राव आणि शुभ माईक बारे धन्यवाद. प्रति एकादशी येताची बारे सपोर्ट करताची आणि प्रॉम्प्ट जाऊन अटेंड करता आसाची. थँक यू व्हेरी मच. भागवत पुराण कोंकणी टीमा काही बारे धन्यवाद. भारती माताजी विद्या माताजी आणि माया माताजी बारे तुम्ही छान कोण कोऑर्डिनेट करताची. देव तुम बरे करो. गॉड ब्लेस यू. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद प्रभुजी. प्रति एकादशी येवनशी सावदीव खमण्य म्हणून घेता पुरा मालगड आसा तुमगेल ग्रुपांत मस्त खुशी दिसता. चेडू आणि मालगड आमगेल मिडल एजाचे मस्त जन आसाचे जरा चेडू आणि मालगडान पार्टिसिपेट करचे मस्त 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 खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. अशी मुखारेन सावदीव खमण्य म्हणून घेता. हरे कृष्ण. आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग सांगू कामगेल 1 to 6 श्लोक आशा हेगडे माताजी, 7 to 12 प्रज्ञा वागले माताजी, 13 to 18 दिव्या कामत माताजी, 19 to 23 श्लोक पूजा विटेकर माताजी, 24 to 28 दिव्या देसाई माताजी. हरे कृष्णा. आशा हेगडे माताजी स्टार्ट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा
देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्पस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छत्रः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धासुरनिश्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरारिद्या आहारा सात्विकप्रिया कत्व लवनात्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजा गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मं विनिग्रहः भवसंशुद्धिरित्येतात् तपोमानसमुच्यते श्रद्धाय परया तप्तं तपस्तथा त्रिविधं नरः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजर्थं तपोडम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं छलमध्रुवम्। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदारतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधिः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः। हरे कृष्ण। तस्माद्भूमित्युदाहृत्य यज्ञादान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय
फलं यज्ञ तपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धत्रया विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾदशी तुम्ही सेवा दिवका आशा इकडे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी ताणी मेगेला सांगल्या तांका गीता परिवारात आणि भगवद्गीता शिकता असाची आता थोडे दिस ब्रेक असते तांका एक महिनो कसं करचे म्हणून गोत ना अपास एका चॅप्टर तक हांव जॉईन जाता म्हणून तांगेले एक डेडिकेशन आणि हें पळोवन म्हाका खुशी दिसल्या कितले एक उत्साह तांका शिकच्याक भागवत पुराण कोंकणी आम्ही एक पारायण स्टार्ट केलेले भागवत पुराण कोंकणीतनी कितली जन भगवद्गीते क्लास अटेंड करून गी तांगेले प्रयत्नान गी शिकून पार्टिसिपेट करता असाची मस्त खुशी दिसता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तशीची प्रज्ञा वागले माताजी तांणी वर्किंग असाची जाल्यार प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करताची मस्त चंद कोण डिसाइड करता मस्त धन्यवाद माताजी अशी मुखार सेवा दिवका दिव्या कामत माताजी बारी चंद कोण डिसाइड केला तुम्ही मस्त उमेदीर असताची कंची चापू दिल्यारी खुशीर सांगताची मस्त धन्यवाद माताजी तशीची पूजा बेटेकर माताजी शिकून सांगताची प्रति एकादशी अशी मुखार येऊन तुमगेले योगदान दिवका म्हणून नेमून घेतला तशी दिव्या देसाई माताजी मस्त चंद कोण डिसाइड केला माताजी प्रति एकादशी योगा तुम्ही अशीची मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू कामगेले उठासाची रश्मी भट माताजी तांगेल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण 18 chapter सांगू येता असाची 1 to 6 रमा भट माताजी 7 to 11 शांता भट माताजी 12 to 17 अक्षता नायक माताजी 18 to 22 डॉक्टर सुचेता पै माताजी 23 दकुन 28 तई शुभा पै माताजी 29 to 33 तई दिव्या किणी माताजी 34 दकुन 38 तई राधिका प्रभु माताजी 39 दकुन 43 ते राजकिरण शणे प्रभुजी 44 दकुन 48 ते प्रतिमा बोरकर माताजी 49 दकुन 53 ते सौम्या नायक माताजी 54 दकुन 58 ते सुषमा कामत माताजी 59 दकुन 63 ते दीपा कामत माताजी 64 दकुन 68 ते हांव सांगता असं 69 दकुन 73 ते दिव्या शणे माताजी 74 दकुन 78 ते ज्योति भंडारकर माताजी हरे कृष्णा रमावट माताजी स्टार्ट करा ओम परमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगो नाम अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश सूदन श्रीभगवान् उवाच काम्यनां कर्मणां न्यासं संन्यास कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं बाहुस्त्याग विचक्षणा त्याज्यमिति तेकं कर्म प्रावुर्मनीषिणां यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्यमिति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि वृषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि च मे पार्थ निश्चितं मत उत्तमम्। हरे कृष्णा। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म काय भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यचेचतः यस्तुं कर्म फलत्यागी स त्यागीत्य अभिधीयते। हरे कृष्णा। स्वसा हरे कृष्णा. अक्षता नाईक माताजी. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण. सांगा. अनिष्टम इष्टम मीरा भवति हरे कृष्ण माताजी. ऐक पडताना ऐकतस वा? ना ना ना. ओके वापस एक पेटी सांगता. अनिष्टम इष्टमीरं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवते अत्यगीनं च भवते अत्यगीनं प्रीत्यर्न पट कर्म सिद्धये सर्व विविधाश्च पृथक् दैवं चैवत्र पञ्चमम् शरीरावां मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धते नरः न्यायं च विपरीतं व पञ्चते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु या पश्यते कृतबुद्धित्वं नश्च पश्यति दुर्मति यस्य नहान् कृतो बाहो बुद्धिर्व्यास्य न लिप्यते हत्वापि स इमल्लोकं नहन्तीश्च निबायते। हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वातर्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं
तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शटो नैकृतिकोलसः विषादी दीर्घसूर्ती च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। बुद्धेर्भेदं दते चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया तु धर्मकामार्ता नृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलकाङ्क्षी धृती सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृती सा पार्थ तामसी सुखं त्विधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगा यत्तदग्रे मतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वादिदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतेर्जैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तप शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतं सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्रज सिद्धिं विन्दति मानवा श्रेयान् स्वधर्मविगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयं सत्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वामहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मितैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करस्यासवशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मरां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यान्तं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतददेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मां शुचः। इदं ते नातपस्कायं नाभयभक्ताय कदाचन न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां भूयो सूयति। य इदं परं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधात् स्मृति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। अद्येष्यस्ते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्वामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् माप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा
कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्ययाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ज्योती भंडारकर माताजी असावा. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौच्यम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादच्युतर्वान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादामिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रक्ष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमृत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् रक्ष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवामीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अनेन श्रीमद्भगवद्गीता पठनेन भगवान् श्रीवेणुगोपाल प्रीयतां वरदो भवतु। ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त चंदकोन सांगला पुराजन माताजीनी मस्त मस्त धन्यवाद. रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, अक्षता नायक माताजी, डॉक्टर सुचेता पै माताजी, शुभा पै माताजी, दिव्याकिणी माताजी, राधिका प्रभु माताजी, राजकिरण सर शणे प्रभुजी, प्रतिमा नायक माताजी, सौम्या नायक माताजी, सुषमा कामत माताजी, दीपा कामत माताजी, मागीर दिव्या शणे माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी. अशीची प्रति एकादशी तुम्ही पुराजन येवन पारायण कोरका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद भागवत प्राण कोंकणी तांकां आमकां दिल्या अवकाश खातीर. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद रश्मी भट माताजी. तुमगे टीम दीस पशी दीस व्हड जाता, मस्त खुशी जाता. चरडवाळ टीम, मलगड्याळ टीम अशी प्रति एकादशी येवन सेवा दिवंक म्हण हांव निमगून घेता. मस्त धन्यवाद माताजी. सक्कट जनान बारी चंद कोन रिसायट केला. आयज दिवस सक्कट जनान येवन तुम्ही एक मनस्पूर्वक एक श्रद्धेन भक्तीन तुम्ही सक्कटान पारायण केला. तशी आमगे ऐकूच एक भाग्य दिला तुम्ही. अशीच प्रति एकादशीक नेक्स्ट एकादशी आसा 5 तारीख पवित्रोपण एकादशी. त्या एकादशीक अशीच सक्कट जनांनी सेवा दिवंक म्हण हांव निमगून घेता.